الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آج کا واقعہ بہت ہی پیارا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اہل بیت کی تیاری کرنے کے بعد حضرت امام حسین اپنی بیٹی صغرا کے قریب ہیں۔ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ قیامت صغرا، اہل بیت کی تیاری اور قیامت صغرا، یعنی صغرا پہ قیامت آ چکی ہے۔ دوستو، بہت ہی پیارا واقعہ، خدا کی قسم آپ کا دل لرزے گا، آپ کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں پائیں گے۔ اتنا مطلب جو ہے کہنا چاہیے، کتنا ظلم ہوا ہے اہل بیت پر۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے میں آپ سن لیں کہ امام حسین اپنی چھوٹی بیٹی صغرا کے قریب ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بالکل شروع سے لے کے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس واقعے کو سن لیں انشاءاللہ۔ میں شروع کر رہا ہوں، اس سے پہلے یہ کہوں گا میرے چینل پر پہلی بار آئیں، چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی واقعہ میں ایسے ہی اپلوڈ کروں وہ ویڈیو، اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اور اس واقعے کو جتنا ہو سکے اپنے دوست احباب میں شیئر کرنا، کیونکہ ہم لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم دیوانے حسین ہیں، ہم امام حسین کے دیوانے ہیں۔ اور کمنٹ میں حق حسین، مولا حسین ہر انسان ضرور لکھے۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی صغرا کے قریب، یعنی قیامت صغرا پہ قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ دوستو سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں آتے ہیں تو 10 سال کی مظلوم بچی شہزادی حسین سیدہ فاطمہ صغرا کی فریاد و فغاں اور آہو زاری نے قیامت صغرا کا نقشہ کھینچ رکھا ہے۔ بیمار بچی بخار کی شدت سے بےتاب ہے، یعنی حضرت صغرا اس وقت بخار میں ہے جب اہل بیت کی تیاری ہو رہی ہے اور جب جانے کا ارادہ آپ کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بےتاب ہیں بخار سے حضرت صغرا، جسم جل رہا ہے، اٹھتی ہیں تو گر پڑتی ہیں، گری ہوئی کو جو اٹھانے لگتا ہے تو اسی کے سامنے فریاد شروع کر دیتی ہیں۔ پھوپھی زینب آگے بڑھ کر سہارا دیتی ہیں اور تسلی کے الفاظ کہتی ہیں۔ مظلوم بچی کی آہ نکل جاتی ہے۔ اس وقت بے قرار ہو کر پھوپھی کا دامن آپ پکڑ لیتی ہیں حضرت صغرا۔ ہاتھ کانپ رہے ہیں، زبان میں لرزہ ہے، جسم پر آشا طاری ہے، بات کرتے ہوئے زبان میں پل پڑتے ہیں۔ اس حالت میں عرض کرتی ہیں حضرت صغرا، میری پیاری پھوپھی، کیا بات ہے، آج آپ سب کیوں بدلے ہوئے ہیں؟ آپ سب میری طرف کھوئی نظروں سے کیوں دیکھتے ہو؟ یعنی حضرت صغرا کہہ رہی ہیں اپنی پھوپھی جان حضرت زینب سے، پیاری پھوپھی جان، یہ کیسی تیاریاں ہیں؟ آپ سب کدھر جا رہے ہیں؟ مجھے آپ کیوں تیار نہیں کرتے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ پھوپھی جان یعنی حضرت صغرا پھر کہتی ہیں حضرت زینب سے، پھوپھی جان میرے حال زار پر رحم کیجئے، مجھ سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جاتا۔ پھوپھی جان صغرا اس صدمے سے مر جائے گی۔ بھیا علی اکبر بھی تیار معلوم ہوتے ہیں، علی اصغر کا جھولا بھی صحن میں منگوا رکھا ہے، امی جان بھی برقع اور اوڑھنے کی تیاری کر رہی ہیں، لیکن مجھ قسمت کی ماری کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج سے پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، پھوپھی جان بتا تو دیجئے کیا بات ہے؟ حضرت صغرا کہہ رہی ہیں رو رو کر اپنی پھوپھی جان حضرت زینب سے۔ دوستو آگے کیا ہونے والا ہے سماعت کریں۔ جب امام علی مقام بچی کی یہ حالت دیکھ رہے ہیں، دل میں سفر کا خیال آتا ہے۔ بیمار کو اس حالت میں چھوڑ جانے کا تصور کرتے ہیں تو رواں کانپ اٹھتا ہے امام علی مقام کا۔ دل میں خیال آتا ہے، حسین تیرا امتحان ابھی سے شروع ہو چکا ہے، یہ تیرے امتحان کی پہلی کڑی ہے۔ آپ اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ امام حسین اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بارگاہ عزدی میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ میرے حال پر رحم فرما، مجھے میرے امتحان میں کامیابی نصیب فرما۔ پھر حضرت شہربانوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ علی اکبر کو بلاؤ اور علی اصغر کو بلاؤ تاکہ بیمار بہن سے آخری بال گلے مل لیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام فرماتے ہیں، شہربانوں کو کہتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ علی اکبر کو بھی بلا لو اور علی اصغر کو بھی بلا لو تاکہ اپنی بیمار بہن کی وہ آخری بار زیارت کر لیں اور گلے مل لیں۔ بانوں کو اشارہ کیا حضرت نے کہ جاؤ اکبر کو بلاؤ، علی اصغر کو بھی لاؤ۔ آئے علی اکبر تو کہا شاہ نے آؤ، روٹھی ہے بہن تم سے گلے اس کو لگاؤ، جلتے ہوئے جی بھر کے ذرا پیار تو کر لو، چلتے ہوئے جی بھر کے ذرا پیار تو کر لو، لینے انہیں کب آؤ گے اقرار تو کر لو۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے کہا
शहज़ादा हुसैन अली अकबर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह। बहन की ये नाजुक हालत देखकर पहले ही बेकरार थे और बेकरार हो गए। आंसुओं को रोकने की बड़ी कोशिश करते रहे, लेकिन ये तूफ़ान कब रुकता है। साहिम कमाले ज़ब्त की कोशिश तो कर, मगर पलकों का हल्का तोड़ के आंसू निकल गए। बात करने लगते हैं मगर बात नहीं होती। हमशीर के चेहरे की तरफ देखना चाहते हैं मगर आंसुओं की दीवार हाइल हो जाती है। बड़ी मुश्किल से इतनी बात कर सके, मेरी बहन क्या तुम मुझसे नाराज़ हो गई है। हज़रत अली अकबर कह रहे, मेरी बहन क्या तुम मुझसे नाराज़ हो गई है। अच्छी बहन खफा ना हो, मेरा तो कोई कसूर नहीं। और फिर इस तरह में काफ़ी अफसोस मिलने लगे। बीमार बच्ची ने भाई के सीने पर सर रखकर कुछ इस तरह फरियाद की कि अर्शे बरी को भी लर्ज़ा आ गया। फरियाद क्या थी, बरके गम थी जिसने सब अहले बैत के दिलों को तड़पा दिया। आप आलमे बेखुदी में भाई से बातें कर रही थीं, उसकी शादी की बातें, भाभी को लाने की बातें, घोड़ी पर चढ़ने की बातें, दूल्हा बनाने की बातें, हाथ पकड़ाई की बातें हज़रत अली अकबर से हज़रत सुगरा कर रही थीं। अल्लाह अकबर। चिल्लाने लगी छाती पे मुँह रख के वो दिलगीर, महबूब बिरादर तेरे क़ुरबान पे हमशीर, सदक़े तेरे सर पर से उतारे मुझे कोई, बल खाती हुई जुल्फ़ों पे वारे मुझे कोई, रुखसारों पे सब्ज़े के निकलने के मैं सदक़े, तलवार लिए शान से चलने के मैं सदक़े, अफसोस से उन हाथों के मलने के मैं सदक़े, क्यों रोते हो अश्क आँखों से ढलने के मैं सदक़े, जल्द आके बहन की ख़बर लीजियो भाई, बे मेरे कहीं ब्याह ना, यानी मेरे बग़ैर कहीं ब्याह ना कर लीजियो भाई। अल्लाह अकबर। ये सुगरा कह रही हैं अली अकबर से, मेरे अच्छे भाई जान, अगर मेरा हाल पूछा है तो अम्मी जान से मेरी सिफारिश भी कर दो। आप जहाँ भी जाना चाहते हो मुझे अपने साथ ले चलो। हज़रत सुगरा अली अकबर से कह रही हैं, मेरी सिफारिश कर दो अम्मी जान से कि जहाँ आप जा रहे हो मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे भी ले चलो। आप लोगों की जुदाई मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। अब अगर आओगे तो मेरी कब्र से मुलाकात करोगे। अल्लाह अकबर। भैया मुझे अपने साथ लेते चलो, मेरी अम्मी से सिफारिश कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी भैया। बीबी शहरबानों ने बीमार बच्ची के ये अल्फाज सुने तो कलेजा मुंह को आ गया। रोकर फरमाने लगी, जाने मादर, मजबूर माँ के दिल पर छुरियाँ ना चलाओ, प्यारी बेटी मुझे और ना तड़पाओ, तुम्हारी गुफ्तगू से मेरी जान निकल जाएगी। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की शरीक हयात अली अकबर की माँ सुगरा की प्यारी माँ कहती हैं, बेटी मुझे और ना तड़पाओ, अगर तुम और मुझसे गुफ्तगू करोगी तो मेरी जान ही निकल जाएगी, क्योंकि तुम्हारी बातों से मेरा कलेजा मुंह को आ गया है। अल्लाह अकबर। प्यारी सुगरा, मेरी सिफारिश की बात करती हो। माँ कब चाहती है कि अपने जिगर के टुकड़ों की हालत में छोड़कर चली जाए। बेटी तुम्हें सख्त बुखार है, तुम सफ़र के काबिल नहीं हो, तुम्हारी तकलीफ़ और बढ़ जाएगी। आपकी माँ कह रही हैं हज़रत सुगरा से, मेरी दुआ है कि तू जल्द सेहतयाब हो जाए, अल्लाह ताला तेरी निगहबानी फरमाए। सुगरा सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तू तंदुरुस्त हो जाएगी तो अली अकबर तुम्हें आकर ले जाएंगे। अब ना रोना मेरी बेटी, अब ना रोना। नन्ना अली असगर तुम्हारी दर्दनाक आवाज़ सुनकर रोने लगता है। मैं सदके गई बस न करो गिरियो जारी, असगर मेरा रोता है सदा सुन के तुम्हारी। वो कांपते हाथों को उठाकर ये पुकारी, आ मेरे नन्हे से मुसाफिर तेरे वारी। छुटती है ये बीमार बहन, जान गए तुम, असगर मेरी आवाज़ को पहचान गए तुम। नन्हे अली असगर ने जब बहन की फैली हुई बाहों को देखा तो पास जाने के लिए मचलने लगे। आप अली असगर, शीर ख्वार अली असगर जो 6 महीने के हैं। माँ ने जब नन्हे से भाई को बहन की गोद में देना चाहा तो सुगरा ने हाथ पीछे कर लिए। इस गम को कौन अल्फाज में बयान किया जा सकता है, इस अलम का कैसे इजहार किया जा सकता है। इस गम के बयान करने को अल्फाज नहीं मिलते, कैसे बयान करूं दोस्तों मैं। एक तरफ तो हमशीर तड़प रही है कि नन्हे को गोद में लेकर प्यार करूं, सीने से लगाऊं, उसका मुंह चूमूं, उसे लोरियां दूं, और दूसरी
طرف اس جذبے کے ساتھ ہاتھ کھینچ لیے کہ مجھے تیز بخار چڑھا ہوا ہے۔ آپ کہتی ہیں امی علی اصغر کو اپنے پاس ہی رکھو، میرے بخار کی گرمی سے میرا ننھا سا پھول مرجھا جائے گا، بس میرے قریب بیٹھ جاؤ کہ میں اسے دیکھتی رہوں۔ بی بی شہربانو قریب بیٹھ جاتی ہیں اور مظلوم بہن یوں مظلوم بھائی سے مخاطب ہوتی ہے، کیا کہتی ہیں سغرا؟ اللہ اکبر، تم جاتے ہو ساتھ اور بہن جا نہیں سکتی، تپ ہے تمہیں چھاتی سے میں لپٹا نہیں سکتی، یعنی بخار، بے کس ہوں میرا کوئی مددگار نہیں ہے، تم ہو سو تمہیں طاقت گفتار نہیں ہے۔ اس نے جس دم یہ سنی درد کی گفتار، سغرا کی طرف ہاتھوں کو لٹکا دیا یک بار، لے کے بلائیں یہ لگی کہنے وہ بیمار، جھک کے دکھاتے ہو مجھے آخری دیدار، دنیا سے کوئی دن میں گزر جائے گی سغرا، تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ مر جائے گی سغرا، میری ماں جائے اصغر، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں سینے سے لگا کر تمہاری بلائیں لوں، لیکن بہن مجبور ہے، بھائی بہن مجبور ہے، آج تو بہن کے جلتے ہوئے جسم اور تپتے ہوئے سینے کی گرمی برداشت نہیں کر سکے گا، میرے ننھے چاند تم میری طرف دیکھتے رہو اور میں تمہاری طرف دیکھتی رہوں۔ اللہ اکبر، اس قسم کی درد انگیز گفتگو کرتے کرتے بخار اور تیز ہو جاتا ہے، بیمار کو پھر غش آ گیا، یعنی حضرت سغرا کو جو ہے غش آ گیا، بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ امام علی مقام بچی کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ گئے، بیٹی کے سرہانے بیٹھ کر نبض پر ہاتھ رکھا تو بخار اس قدر تیز تھا جیسے بھٹی جل رہی ہو، ماتھے کو چھوا تو ہاتھ جلنے لگا، پے کرے صبر و رضا، حسین کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں، بیویوں سے نظر بچا کر دستار مبارک کے پلڑے میں گرم گرم آنسوؤں کو جذب کر لیتے ہیں امام حسین، پھر بھی جگر کو چیرتی ہوئی ٹھنڈی آہ نکل ہی گئی، سورہ فاتحہ پڑھ کر بچی کو دم کیا، شہزادہ مصطفیٰ کی قوت مسیحائی نے پورا اثر کیا، بچی نے آنکھیں کھول دیں، بیمار نے پائی جو گلے زہر کی خوشبو، آنکھوں کو تو کھولا یہ ٹپکنے لگے آنسو، آنکھوں کو تو کھولا پہ ٹپکنے لگے آنسو، امام کے حضور مجسمے فریاد بن کر بی بی سغرا نے عرض کیا، ہاں بابا آپ آ گئے، بابا میرے مسیحا، آپ اب تک کہاں تھے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے بابا؟ میرے پیارے ابو جان، یہ کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ آپ اپنی سغرا کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مجھے سب کچھ بتا دو میرے ابا، میں بہت پریشان ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹی صبر کرو، ہم دیر سے آئے ہوئے تمہاری یہ حالت دیکھ رہے ہیں، بیٹی تمہاری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، بیٹی میں اس لیے سامنے نہیں آتا تھا کہ تمہارے سوالوں کا کیا جواب دوں گا، اب میری بیٹی میں تم کو سب کچھ بتا دیتا ہوں، تم رہتی ہو اس واسطے سب روتے ہیں سغرا، ہم آج سے آوارہ وطن ہوتے ہیں سغرا، بیٹی میرا امتحان شروع ہو چکا ہے، مجھے بہت لمبے اور دل ہلا دینے والے سفر پر جانا ہے، میں تمہیں ضرور ساتھ لے جاتا، مگر میری بچی تم بیمار ہو، تمہیں شدید بخار ہے، زبردست نقاہت ہے، تمہیں لمحہ بلمحہ غش آ رہا ہے، تم سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکو گی، تمہیں بڑے آرام کی ضرورت ہے، راستہ پر ہال بھی ہے اور طویل بھی ہے، میری پیاری بیٹی تجھے اس حال میں یہاں چھوڑتے ہوئے جو میرا حال ہو رہا ہے وہ تجھ پر کیسے ظاہر کروں، تجھے یہاں چھوڑ کر جانا بھی میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، ناچار یہ فرقت کا علم سہتا ہوں سغرا، ہے مصلحت حق یہی جو کہتا ہوں سغرا، صحت دے تمہیں اللہ یہی بابا کی دعا ہے، اولاد کو راحت ہو تو جینے کا مزہ ہے، اب بعد یہ پیمائی ہے ایزا ہے بلا ہے، کیا جانیے شبیر کی تقدیر میں کیا کیا ہے، تم جانے کے دل جلتا ہے جب تک میں تمہیں پاتا ہوں سغرا، اس رنج میں اور گھلا جاتا ہوں سغرا، بابا کی درد بھری اور واضح گفتگو سن کر مظلوم بیمار کے دل کی دھڑکن اور بھی تیز ہو گئی، پھر غش کی حالت ہونے لگی، شدت کرب سے آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں، لیکن نہ جانے سغرا نے کس قوت کے سہارے بے ہوشی کے جال کو توڑ دیا، بیمار کی یہ آخری کوشش تھی جس نے لرزتے ہوئے جسم کو سنبھالا دے دیا،
पानी का प्याला करीब था। बुखार से कांपते हुए हाथों को संभाल कर प्याले को उठाया। चंद घूंट पानी पीकर बचे हुए पानी के आंखों पर छींटे मारे, लबों पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट पैदा करके इमाम से मुखातिब होती हैं। हज़रत सुगरा मुखातिब होती हैं अपने बाबा जान से, बाबा मेरी नब्ज़ देखो, अब मैं तंदुरुस्त हूँ, अब तो सारा बुखार उतर गया है। मेरे बाबा मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मामूली सी नकाहत है सो वो भी आपकी ज़ियारत से दूर हो ही जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं चल फिर कर भी दिखा सकती हूँ। प्यारे अब्बू जान, अब मुझे ज़रूर अपने साथ ले चलें, मैं आपके बहुत काम किया करूँगी बाबा। मैं अली असगर का झूला झुलाया करूँगी, वो मेरे साथ बहुत मानूस है, मेरी गोद में आकर कभी नहीं रोता बाबा, मैं उसे कभी नहीं रोने दूँगी। अगर मैं साथ ना गई तो वो बहुत रोएगा, अम्मी जान को और आपको बहुत परेशान करेगा। मैं आपके कपड़े भी धोया करूँगी बाबा, अम्मी के भी काम आऊँगी बाबा, आटा गूँधूँगी बाबा, रोटियाँ भी पकाऊँगी बाबा। अब्बा जान मैं आपके खेमों में झाड़ू भी दिया करूँगी, आपके जाए नमाज को हर वक्त साफ़ रखा करूँगी। सवारी कम है तो जब भी कोई बात नहीं, मैं आपके सवारियों के पीछे पीछे दौड़ती हुई चलती रहूँगी बाबा। जब मैं आपकी सवारी के पीछे पीछे दौड़ूँगी तो पसीना आ जाने से बाकी मांदा बुखार बिल्कुल उतर जाएगा। कुछ भूख का शिकवा नहीं करने की ये बीमार, पानी जो कहीं राह में मांगू तो गुनहगार, गर्मी में भी राह से गुजर जाएगी बाबा, आएगा पसीना तभी तप उतर जाएगी बाबा। क्या ताब अगर मुंह से कहूँ दर्द है सर में, उफ तक ना करूँ भड़के अगर आग जिगर में, भूले से भी शब को न कराऊँगी सफ़र में, कुर्बान गई छोड़ के ना जाओ मुझे घर में। हज़रत मोहतरम ये हज़रत सुगरा अपने बाबा जान से कह रही हैं। बीमार बच्ची के मासूम जज्बे की कैफियत को अल्फाज में किस तरह ढाला जा सकता है। बीमार मरने खुद तंदुरुस्त साबित करने के लिए आखिरी कोशिश भी करके देख ली। सुगरा ने कहा बाबा मैं आपको चल फिर कर दिखा सकती हूँ, आप देख लें, मैं अब बिल्कुल नहीं गिरूँगी। ये जुमला कहते ही अपनी तमाम ताकत को जमा करके मजलूम बच्ची पूरे एतमाद के साथ खुद को संभालते हुए उठी। अभी पहला कदम ही उठाया था कि चक्कर आ गया और तेवर अकड़कर और त्योरा कर गिर पड़ी। बच्चों से लेकर बड़ों तक की चीखें निकल गईं, घर भर में कोहराम मच गया। इमाम अली मकाम के दिल से हूक उठती है। आप बेहोश बच्ची की तरफ देखकर फरमाते हैं मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। जाने पिदर अपने बाप की जान, बाप तेरी इस मासूम कोशिश के कुर्बान है। तेरी ख्वाहिश थी कि जिस तरह भी हो सके तू हमारे साथ चली जाए। तूने बीमारी के साथ मुकाबला करके देख लिया, बीमारी जीत गई और तू हार गई है। मेरी बेटी प्यारी सुगरा, बाप तेरे इस मुक़द्दस जज्बे की कदर करता है। हुसैन तेरे दिल की कैफियत को पूरी तरह जानता है। मेरे सीने में भी दिल है बेटी, मैं सब कुछ महसूस कर रहा हूँ। मेरी बेटी मैं औलाद के गम को जानता हूँ, तू मेरी औलाद है। अगर तुझे बिछड़ने का गम है तो तेरे बाबा हुसैन को दोहरा गम है। अपना गम है और एक तेरे गम का गम। बेटी ये तकदीर इलाही है, इसे कबूल करो। मैं भी खुदा की रज़ा को कबूल करता हूँ और तू भी कर। जाने पिदर अगर बाबा की रज़ा की बात होती तो मैं तुझे अभी तंदुरुस्ती अता कर देता, लेकिन तेरे गम को सीने में लेकर इस दर्दनाक सफ़र का आगाज़ करना है। मुझे नाना के मदीना को इसी हालत में छोड़ना है कि तेरा बुखार में जलता हुआ जिस्म दूर यानी जिस्म और सुता हुआ चेहरा जर्द चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने है। मुझे तेरा गम तड़पा रहा है और मैं इस करबो बेकरारी को सीने में दबाता हुआ अपना सफ़र जारी रखूं। मेरे दिल के टुकड़े सुगरा, अल्लाह तुझे शिफाए कामिल नसीब फरमाए, तू जल्द सेहतयाब हो जाए। बाबा की दुआ है कि तेरा बुखार मुझे आ जाए, तेरी बीमारी मुझे मिल जाए और तू तंदुरुस्त हो जाए। दोस्तों आगे क्या होता है? इमाम अली मकाम की गुफ्तगू ने घर भर को मातम कदा बना कर रख दिया। सीने से उठने वाले गम के तूफ़ान आंखों के रास्ते आंसुओं की नहरें बनकर रवां थे। मजलूम बच्ची सकीना रोती हुई बाप के सीने से लिपट जाती है। आपने इरशाद फरमाया बेटी एक बार अपनी बहन सुगरा को होश में लाओ, बाप उसे आखिरी बार अलविदा कहना चाहता है। शहजादी हुसैन जनाब सकीना आगे बढ़ती हैं, बीमार के मुंह पर छींटे मारती हैं और बेहोश में यानी कि होश में लाने की कोशिश करती हैं। आगे क्या होता है? मुंह पर पानी छींट देने के बाद बीमार ने आंखें खोल दी।
नकाहत पहले से ही कई गुना बढ़ गई थी। साथ चलने की आस भी टूट चुकी है। अब तो उठकर बैठ जाने की भी हिम्मत नहीं है। तस्वीरें यासो नाउम्मीदी बने हुए हर एक का चेहरा देखे जा रही है। सीने के अंदर उठने वाले तूफानों का इजहार भी नहीं किया जा सकता। आंखें हैं जैसे पथरा गई हों। चेहरा जर्द है। बात करने को जी चाहता है लेकिन होंठ थर्रा कर रह जाते हैं। तमाम अहले बैत चुपके चुपके रो रहे हैं और बीमार को देखते जा रहे हैं। किसी में भी बात करने का हौसला नहीं। बात की भी जाए तो कौन सी, बिल्कुल यूं मालूम होता था जैसे सब किसी लाश के पास खड़े हों और हजरत यास के साथ देखते जा रहे हों। इस सकराते मौत जैसे आलम में इमाम अली मकाम की दर्द में डूबी हुई आवाज़ उभरती है, मेरी बच्ची, हमें इन हसरत ज़दा निगाहों से ना देखो, हमारे सीने छलनी हो जाएंगे। प्यारी सुगरा, सब्र करो, सब्र मेरी बेटी, सब्र करो। सब्र ही से इन गमों का इमदाद हो सकेगा। हमें बहुत देर हो गई है, सफ़र तवील है, हमको सुबह तुलू होने से पहले पहले सफ़र का आगाज़ कर देना चाहते हैं। मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे जल्द सेहतयाब बनाए, चलने फिरने के काबिल हो जाओ तो नाना के हुजूर में हमारे लिए दुआ करने को जाना। अपनी दादी मखदूम कायनात खातून क़यामत के हुजूर में रोज़ हाज़िरी देना और बाबा के लिए दुआ करती रहना। खुदा हाफिज़ मेरी सुगरा, खुदा हाफिज़। गमज़दा हुसैन की गमज़दा बेटी। अलविदा। बच्ची के सर पर आखिरी प्यार देकर इमाम अली मकाम हुजरे से बाहर तशरीफ़ ले आते हैं। खाना हैदर की इज़्ज़त व नामूस मुस्तफ़ा गुलिस्तान फ़ातिमा की कलियों को सवारियों पर बिठाया। सामाने सफ़र तैयार हो चुका था। एक बीमार थी जिसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की किफ़ालत में देकर हाशमी ख़ानदान की औरतों और अब्दुल्लाह बिन जाफ़र को पूरा ख्याल रखने का इरशाद फरमाया। अजीब बात यह है कि मदीना को बसाने वाला खुद मदीना से दूर जा रहा है। बीमार सुगरा को भी हज़रत ज़ैनब के घर में रहना था। गोया आज हुजरे फ़ातिमा खाली हो गया है। वो मुक़द्दस घर जिसमें अपनी हयात ज़ाहिरी में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना तशरीफ़ लाते थे, आज उसकी तालाबंदी हो रही है। गली गली मदीने में चीख उठी, जद्दो करबला दा शहसवार टिरिया। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत सुगरा की क्या बातचीत हुई, इस वाक़े में आप लोगों ने समाअत किया। वाक़या बहुत तवील है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा तवील हो जाए, थोड़ा सा 2 मिनट और समाअत कर लें। सवारियाँ भी, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन आपसे रुखसत और इजाज़त लेकर अब बाहर चल पड़े हैं, निकल चुके हैं। सवारियाँ भी दरवाज़े के पास ही मौजूद हैं कि हुजरे के अंदर से दर्द में डूबी और लरसती हुई मदम सी आवाज़ आई, ए मेरे अली असगर। बीबी सुगरा की वालिदा बेताब होकर इमाम अली मकाम की बारगाह में अर्ज़ करती हैं, ए नामूसे मोहम्मद के मुहाफिज, ए मेरे सरताज, एक बार सुगरा की चारपाई बाहर मंगवा दें। सिर्फ एक लम्हा के लिए मेरे सरताज, मुझसे इसकी दर्दनाक चीख बर्दाश्त नहीं हो सकी। बीमार को सिर्फ 2 बातें कर लेने दें। इमाम अली मकाम ने जल्दी जल्दी बीमार की चारपाई यानी हज़रत सुगरा की चारपाई दरवाज़े के करीब लाने का हुक्म दिया। और क्या होता है, थर्राते हुए हाथ उठाकर वो पुकारी, इस हाथ के इस चांद से माथे पे मैं वारी, आखिर कोई दिन में है बस अब मौत हमारी, भैया नहीं जीने की मैं फ़ुरक़त में तुम्हारी, जब आके फिर इस झूले को आबाद करोगे, तुम भी मेरी गोदी को बहुत याद करोगे। बहन भाई से आखिरी गुफ्तगू कर लेती हैं तो फिर चारपाई अंदर रखवा दी जाती है। सवारियों को चलने का हुक्म देकर करबला का मुसाफिर नाना जान के रोज़े अक़दस की जानिब मुँह करके आखिरी कलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम या मेरे नाना जान, ए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके से आप सलाम करके हुजूर की बारगाह से सफ़र के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, वाक़या बस यहीं तक था। इंशाअल्लाह ताला मैं अगले वीडियो में अगले वाक़े में आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ खैर में आप फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल आपका अपना, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों आप में शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।